Happy birthday, Roger. Happy birthday ko. Ilan yung edad dong? Ilan yung edad? 14. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Marco. Gwapo kayo. Kung siya raw ang makakasabay mo sa biyahe, hindi mo iindahin ang matinding traffic. Guwapo kasi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Marco Perry. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Quinchana. Ting. Ay, ako yung download sa YouTube. Balik ako mag-YouTube. Ma'am Flor. Happy birthday. Happy birthday, Ma'am Flor. Thank you. Ako ng birthday. Ay po. Saan, Mami Rich? Mami Rich. Kick off. Ano mo may kasi libras? Special ba? Dahil special ka, may dalawa kang cake. Special. Special ka na? You are the special, the eyes of the Lord. Diba? 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 Sa'yo maingon sa imong birthday karon. Sa'yo maingon sa imong birthday karon. Birthday. Ikaw sa imong buwan. Pag-read sa imong buwan yung birthday. Dahil na. Sa'yo may maingon sa imong birthday karon. Happy birthday. Wala ka mag-thank you sa imong mama Sil. Salamat mati. May mate. May matubang. Pagkatubang sa atubang sa iya. Oo, yan. Sige na. Sigal na siya. Sigal. Awas. Hindi lang. Dili lang. May paningas nag-open. Ibo mi karon mga higala. Marasi. Buwan Habibi. Oh, Mami Ren. Mami Ren. Mami Ren. Nagbugas na ito ang Atilara. Kuya Marco nagkuhan sa iyang eyes. Nakaboko. Salad na. Salad na. Oh. Salad. Slice na si Pastor Hope. Pasid ko kanton. Marco nagkuha sa iyang cook. Like na po si Atilara sa iyang cake. Kuya Marco na red ribbon. Roger! Kasi Roger? Bye-bye. Kuya Lok. Kaon Kuya Lok Ay gula-ulaw. Mami Rich. Happy birthday